السلام عليكم ومرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا لو ديفلوبمون ولكن باغ ليدونتيتي روماركابل. دونك اون جينيرال عندنا ثلاثه ديال ليدونتيتي روماركابل اللي كنطبقوهم ديريكتومون، سيتادير ما كندوزوش بالديفلوبمون اللي تعودنا عليه. فعندنا بروميير ايدونتيتي روماركابل هي اللي كتكتب على شكل ا بلس بي تو او كاري. هاد الكتابه كتعني بحال الا عندي ا بلس بي فوا ا بلس بي. دونك في لابليكاسيون ما كنديرش هاد الكتابه هادي غير للتفهيم فقط بور كومبروندر. مي ديريكتومون شنو كتعطيني ا او كاري كلكو سوا هادكا بلس 2 a b, c'est-à-dire 2 fois a fois b plus b au carré. دونك فاش كتكون عندي واحد ليكريتور على هذا الشكل هذا فكنطبق مباشره هاد ليدونتيتي روماركابل، فقط كنغومبلاسي شنو عندي هنايا وكنحلها. دوزيام عندي هنا عندي بلس، في الدوزيام عندي الموان، دونك ا موان بي او كاري كتعطيني ديريكتومون. يمكن لكم تحلوها، فهمنا؟ ممكن ديروا a fois a plus a fois b plus b fois a plus b fois b، ولكن غادي تعطينا نفس الريزولتا. دونك a moins b au carré كتعطيني ديريكتومون a au carré. هنا عندي بلس، هنا عندي بلس، هنا عندي موان، دونك غادي تعطيني موان 2 a b plus b au carré. La différence كاين في هاد لو سيني هذا. تروازيام اكزومبل هي فاش تكون عندي a moins b فاكتور دو a plus b égale a au carré plus b au carré. دونك هادو هما لي 3 ايدونتيتي روماركابل اللي غادي نخدمو بهم دابا ان شاء الله تعالى في لي زيكزامبل، وغادي نشوفوا كيفاش كنطبقوهم يعني براتيكمون. دونك هادو هما ليدونتيتي روماركابل بثلاثه، ياك؟ عندي هذه الاولى وعندي هذه الثانيه وعندي هذه الثالثه. ليكزامبل الاولاني عندي x بلس 3، عندي بلس، دونك غادي نشوف ليدونتيتي روماركابل الاولى اللي هي a بلس b، بحال الا عندي a هي x و b هي 3، فغادي نجي غادي نطبق ايدونتيتي روماركابل ديريكتومون، فغادي تعطيني a او كاري بحال الا عندي x، دونك غادي تعطيني هي a x au carré plus 2، دائما عندي 2 في العلاقه في a اللي هي x في b اللي هي 3 بلس b au carré اللي هي 3 au carré. دونك كتعطيني هي x au carré زائد 2 في 3 هي 6، دونك 6 x plus 3 au carré هي 9. Donc a x plus 3 tout au carré égale x au carré plus 6x plus 9. هذا l'exemple A. Pour l'exemple B. Pour l'exemple B égale 2x moins 3 au carré. دونك الا شفنا عندي هنا الموان وهنا عندي في ليدونتيتي الثانيه الموان، دونك غادي نطبق هذه فكتعطيني a au carré و a هنايا هي 2x، دونك 2x au carré moins 2 fois a هي 2x و b هي 3 plus b au carré اللي هي 3 au carré. Donc c'est très simple. Donc كنطبقوها مباشرة. 2x au carré هي 2 au carré x au carré، donc هي 4x au carré moins 2 fois 2 c'est 4 fois 3 c'est 12، donc moins 12x
plus 3 au carré, il y a 9. Donc B, il y a 4x au carré moins 12x plus 9. Pour C, on a x moins 5, facteur de x plus 5. Puis on a A moins B, facteur de A plus B. Donc, on va faire l'identité remarquable directement, c'est-à-dire que ça donne A au carré moins B au carré. هنا هي x, donc غادي تعطيني هي x au carré moins b au carré اللي هي 5, donc 5 au carré. غادي تعطيني هي x au carré moins 25. 5 au carré c'est 25. donc بالنسبه للإكزامبل الاخراني donc عندي هنايا جوج ديال ليدونتيتي روماركابل. عندي الاولى على شكل A moins B, A moins B facteur de A plus B. Ou deuxième, il y a 1 moins B, A moins B au carré. Donc, je vais faire بهذه وغادي نخدم بهذه. Donc, الأولى شنو غادي تعطيني A au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins B au carré, il y a racine de 3 au carré, moins donc هذه هي هذه. donc دابا غادي ندوزو لهذه. عندي الموان ديال لوبيراسيون. donc غادي نفتح واحد البارونتيز. عندي 1 moins 2 racine de 3 au carré اللي كتعطيني a au carré يعني 1 au carré moins 2 fois a اللي هي 1 fois b اللي هي 2 racine de 3 2 racine de 3 plus b au carré يعني plus 2 racine de 3 au carré. وغادي نسد البارونتيز ديالي. كتعطيني 2 au carré هي 4. racine de 3 au carré هي 3 donc moins 3 moins ونفتح البارونتيز. 1 au carré هي 1. 2 fois 1 c'est 2. 2 fois 2 c'est 4 donc moins 4 racine de 3. 2 racine de 3, 2 racine de 3 fois 2 racine de 3, 2 fois 2 c'est 4, racine de 3 fois racine de 3 c'est 3, donc 4 fois 3 c'est 12, donc غادي تعطيني plus 12. donc غادي تكون هي 1, 4 moins 3 c'est 1, donc هنا عندي 1 plus 12 c'est 13 ولا غادي نحيد البارونتيز غتعطيني moins 1 moins 1 plus 4 racine de 3 moins 12 donc 1 moins 1 donc d غادي تعطيني هي 4 racine de 3 moins 12 donc كنتمنى ان لي زيكزامبل يكونوا كافيين. مازال نشوفوا ان شاء الله تعالى وحدين اخرين. شكرا على المتابعه ديالكم والسلام عليكم.